হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? সবাই ভালো আছেন তো? আবারও চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। টাইটেল এবং থাম্বনেল থেকে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আজ আমরা কোন নিয়ে রিয়াকশন দেবো। হ্যাঁ, আজ আমার রিয়াকশন ভোজপুরি গান আলবিনের টাঙ্গে অলি। কিছুদিন আগে গানটি প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল হয়েছিল, এখন অনেক ভাইরাল আছে গানটি। গানটি সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনো অনেক শোনা যায়, অনেক রিলস এবং শর্ট ভিডিও মানুষ তৈরি করছে। তো চলুন বেশি কথা নয়, গানটি দেখা যাক কেমন। KMC Film present singer Rahul Balian Jivna with Guru Javir Bhatti. Kanchan Sharma. दूरों रे वारे और क्या लेगा रे अली बेले तांगे वाले दूरों रे वारे और क्या लेगा रे अली बेले तांगे वाले छोरी के लेरी है नख সো এখানে রিয়াকশন বলতে জাস্ট গানটা শুনবো। আর সত্যি কথা বলতে ভোজপুরি, হিন্দি কোনো ভাষায় বুঝি না। তো কি বলছে, গানটার মানে কি, আমি কিছুই জানি না। তো চলুন গানটি কন্টিনিউ করা যাক। में काटे चाड़े बता दे छोरी के लेरी है नखरे में काटे चाड़े रॉक स्टूडियो दूरों रे मैं तो गन्ना लाई रे अली बेले तांगे সো এই আগ থেকে মনে হচ্ছে আকান্তি বলছিল আগটা আনেনি, যেহেতু হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাচ্ছে। যেহেতু আখ হাতের সেজন্য বললাম কথাটা, কিন্তু আসলে শিওর না। আপনারা যদি কেউ যদি গানের অর্থ বুঝে থাকেন, কিছুটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। वाले दूरों रे मैं तो गन्ना लाई रे अली बेले तांगे वाले लंबा हैरी मैडम लंबा तेरी जान कसम ले लंबा मैं कोनेरी ले लंबा तेरी जान कसम ले लंबा दूरों रे সো গানের কিন্তু এটুকুই যে ছেলে শিল্পী সেটুন গেল, জান কাসম সে লাম্বা নাকি যাই হোক ধরে যায় না, এটুকু কিন্তু প্রচুর পরিমাণে নেটে ভাইরাল হয়েছিল। এতে শর্ট রিলস ভিডিও কিন্তু তৈরি করা হচ্ছিল। वारे और क्या लेगा रे अली बेले तांगे वाले मिस्टर एसके दूरों रे मैं तो केला लाई रे अली बेले तांगे वाले दूरों रे मैं तो केला लाई रे अली बेले तांगे वाले সো ফার্স্টে আগ দেখাইছে, সে তো মনে হয় এখানে গানটার মানে যে আখ আনতে বলেছে আখ আনেনি। সো এটা কলা দেখাচ্ছে, মানে কলা আনতে বলেছে কলা আনেনি। তো এটা আমি কিছু বুঝতে পারছি যে হাত দিয়ে ইশারা করে বলছে। हैरी मैडम मोटा तेरी जान कसम ले मोटा मैं कोनेरी ले मोटा तेरी जान कसम ले मोटा दूरों रे वारे और क्या लेगा रे अली बेले तांगे वाले दूरों रे रसगुल्ला लाई रे अली बेले तांगे वाले दूरों रे रसगुल्ला लाई रे अली অবশ্যই এবারটায় বোঝাচ্ছে, কিন্তু হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই গানের কিন্তু প্রত্যেকটাই কিছু জিনিস নিয়ে আসছে, খাদ্য খাবার, সেটা মিনিং করছে। প্রত্যেকটা গানের কুলিতে এক এক রকমের ফুড আইটেম, মানে ফার্স্ট আখ, তারপর কলা এবং মিষ্টি। সো মানে এইগুলো আনতে বলছে আনেনি, তাই মনে করেন গানের সুরে সুরে বোঝাচ্ছে। बेले तांगे वाले चिपके हैरी मैडम चिपके तेरी जान कसम ले चिपके मैं कोनेरी ले चिपके तेरी जान कसम ले चिपके दूरों रे वारे और क्या लेगा रे अली बेले तांगे वाले
এবার নিশ্চয় লেবু। दूरों रे मैं तो नींबू लाई रे अलबेले तांगे वाले दूरों रे मैं तो नींबू लाई रे अलबेले तांगे वाले खट्टा हैरी मैडम खट्टा तेरी जान कसम ले खट्टा मैं कोनेरी ले हूँ खट्टा तेरी जान कसम ले खट्टा दूरों रे वारे और क्या लेगा रे अलबेले तांगे वाले चल हट परे को সো গানটি শেষ। তো এর পপস নামে পুরোপুরি গানটা শোনা যাচ্ছে। চলুন এবার কোনো পপস হবে না। AMC Film present singer Rahul Balian Jivna with Guru Javir Bhatti. Kanchan Sharma, दूरों रे वारे और क्या लेगा रे अलबेले तांगे वाले दूरों रे वारे और क्या लेगा रे अलबेले तांगे वाले बता दे छोरी के लेरी है नखरे में काटे चाड़े बता दे छोरी के लेरी है नखरे में काटे चाड़े Rock Studio. दूरों रे मैं तो गन्ना लाई रे अलबेले तांगे वाले दूरों रे मैं तो गन्ना लाई रे अलबेले तांगे वाले लंबा हैरी मैडम लंबा तेरी जान कसम ले लंबा मैं कोनेरी ले हूँ लंबा तेरी जान कसम ले लंबा दूरों रे वारे और क्या लेगा रे अलबेले तांगे वाले Mr. SK. दूरों रे मैं तो केला लाई रे अलबेले तांगे वाले दूरों रे मैं तो केला लाई रे अलबेले तांगे वाले मोटा हैरी मैडम मोटा तेरी जान कसम ले मोटा मैं कोनेरी ले हूँ मोटा तेरी जान कसम ले मोटा दूरों रे वारे और क्या लेगा रे গানের বিটগুলো কিন্তু আসলে वाले আসলে অনেক ভালো, মানে বিটগুলোই মানে কোনো অনুষ্ঠান টনুষ্ঠানে চালানোর জন্য পারফেক্ট। दूरों रे रसगुल्ला लाई रे अलबेले तांगे वाले दूरों रे रसगुल्ला लाई रे अलबेले तांगे वाले चिपके हैरी मैडम चिपके तेरी जान कसम ले चिपके मैं कोनेरी ले हूँ चिपके तेरी जान कसम ले चिपके दूरों रे वारे और क्या लेगा रे अलबेले तांगे वाले दूरों रे मैं तो नींबू लाई रे अलबेले तांगे वाले दूरों रे मैं तो नींबू लाई रे अलबेले तांगे वाले खट्टा हैरी मैडम खट्टा तेरी जान कसम ले खट्टा मैं कोनेरी ले हूँ खट्टा तेरी जान कसम ले खट्टा दूरों रे वारे और क्या लेगा रे अलबेले तांगे वाले चल हट परे को তো আমি ভোজপুরির কিছুই বুঝি না, আমি যেটুখানি বুঝছি জাস্ট সেটুখানি বলছি আপনাদের সাথে। তো আমার আইডিয়া হিসেবে আসছে যে গানটি এমন কোয়ালিটি হতে পারে, যেহেতু একবার আখ নিয়ে আসছে, একবার কলা নিয়ে আসছে, একবার মিষ্টি নিয়ে আসছে, একবার লেবু নিয়ে আসছে, হয়তো এখানে আনতে বলছিল কিংবা ওর এনে খাওয়াতে চাইছিল, যা একটা হবে। তো গানটি কিন্তু কিছুদিন আগে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল ছিল, এখন ভাইরাল আছে। তো এই গানটি আগে কে কে শুনেছেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।
আর এইখানে যে বিট গুলো আছে এটা কিন্তু অনুষ্ঠানে মানুষ প্রচুর ইউজ করছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানের বিটের জন্য গানটি কিন্তু বেশি পপুলার হয়েছে, বেশি ভাইরাল হয়েছে। তো আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।